Sis Rem, di pa ka pala natulog, Sis Rem? 5 minutes na lang, mag-end na ako. So, 5 minutes, mag-end na ako. Salamat, Doy, sa pagpasok, Doy. Doy, salamat. Sis Rem, Sis Irisel, Sis Ron's Life. Potra, thank you, Potra. Patusok po kasi. Kalami, baano. Lami juga ng tusok, oy. Ako ani kay 1 year man ta usa matusukan na ni Sis Rem. Like 30 dan sis. Hoy, Potra. Thank you, Potra. Potra. May makadiya Sis Rem kay kada gabi makamatuslokan. Sis Rem, may makadiya Sis Rem kay kada gabi makamatuslokan. Malibat ang mata sa Ana dede malibat doy. Wala po ko kasulayan ng malibat po. Video na lang Oo ba? I'm so happy to see your faces. So I'm happy to see you again in my life. Potra. Wala po ko galibat doy. Magsigaray noon ako mata. Magsiga man noon ako mata. Ay, wala ko kagaya ng libat ba. Don't get worried with his face. So I'm happy to see you again in my life, Potra. Katawa ang tanong ko na. Ay, wala pa dyan ko kasulay doy. Nang magbaliktad ang mata, magsiga man inoon ako. Magsiga. Potra, thank you, Potra Lompong. How are you? How are you, Potra? Three minutes na lang. 3 minutes. So, 3 minutes na lang. Mag-end na. Mag-end na ako. Potra, thank you Doy, triplets, little boy fishing. Sis Rem, Sis Irisel, Sis Ron, Sis Raquel, Sis Amorin, Sis Praisy Vlog, Sir Patty, James, Juani, Miningshi, Mr. Lee Art. Maraming salamat sa inyong support, guys. Rahat Charkir, Kuya Ron. Angin, Hemba Sahaya. J.S. Riker. Thank you. Basta magsiga ang mata na sa Vishal, thank you, Vishal. Wala inuuna, doy. Wala noon. Sis Jenitsky, salamat sa pagsilip. I am strong. Then you came like a shot.